हामबाय चिनी मेडिया फ्रेनो जों तिनी चिनी मंगिया कामी ब्लग बाय खबजाक नुना सरा बिसिनी खरकसा चिनी ताकुक बेलाय चेराय 14 हते 15 बछरनि बयस बुं रंजित देब्रमा रंजित मलसम बिनि नुखुंगो बेलाय अवस्था हामियानि बागै आं वातिन सिजन नगो माइरं करै माइ करै रि करैनि बागै बो थाइपुंनि जरा बुङाबो हवाय दागि जागै थाइपुं खागना हादि हिनजागै थाइपुं खांना फाइचानि वातै टेम फाइमान जरागो थाइपुं खाना थांतानि बुहां सागानि क्लाइखा हांकायनो बुहां बेदेक अरन हते तावै असर जरातै पारंगै थांका हांकांगा संगे नो चिनी बिसिनि जे लिडारक चिनी बरम गनां बिके मलसम आन बन्दुनो ताई अजागा दं चिन तैसराइसं चिन दापा बनसं बर खबर हका हांकायनो जों बहायनो चिनी बरम गनां Honorable Sir Utpal Devarman जों खबर हमान लगे न चिनी बरम गनां सार उत्पल देवरमा बहायनो चिनी जे रंजित मलसमनि नुखुंगो सोबानान बागै बन सोबानान बागै बरां रिर हका चिनी तिफ्रा मथान बिसिंतै हांका आमन बागै जों तिफ्रा मथान हयतेबो चिनी सार न हयतेबो जों रां किसा कालेक्शन खाइनाय बिनि नुखुंगो फाइ सोबा फाइका हांका चिनी सोबा थानि चिनी लगे तंगो चिनी तैमदो सबजोनाल चेयरमैन बरम गनां रामसिंह हिलेमा मलसम तासिन तिफ्रा मथानि नेतृत्वरक आं बेलाके हामबाय माइरो चिन बुबाग्रा तै चिनी सार उत्पल देवरमानो अमा हाइकाय बरक सोगियानि जरा सोगियान नुखुंगो सोबा फरमान बागै बेलाके हामबाय सार जों आबन बागै सार नमा बागै चिन बुबाग्रा न बेलाके हामबाय माइरो ताई चिन जे खस जे सोबाना चिन तिफ्रा मथान हयते बरक न बा हामबाय माइरो बेलाके बरक नुखुं बरक बकसांखा हांकाय चेयारनि कंडिशन डॉक्टर बाय सामा यावगलो एक्सरे तो खाइका खाइपानो तेलमर हॉस्पिटल सीटी स्कैन करिनि बागै जीबी सा खामनागो तलांगायनाय सीटी स्कैन खाइका हांकाय बेलेखे क्लियर नाय हिने सिनि डॉक्टर साब साका आमन बागै जों बाहाने खातंग थगो तिनि सोगिया नुखुंगो रां किसा सोबा फाइमामानि बेलाय खा कसांखा ताई हामबाय याफोर पेर हानि हाय चिनि बरम गना सार उत्पल नबो हामबाय उठेबुनि रे खावनिया नाय एलागिया কাঠল থেকে পড়ে গেছে তারপরে ওই কাঠলে সিদ্ধ কইরা খাইতে চাই এই লাগিয়া হ্যাঁ চাল নাই গাছের থেকে পড়ে গেছে তিনকাল 6 মাস নাম কি হ্যাঁ নাম কি যে আহত হয়েছে রঞ্জিত মলসম বাড়ি কোথায় এই গঙ্গাবাজার বাড়ি কোন বিধানসভা কেন্দ্র যায় আইসা না আপনারা খোঁজ খবর নেয় না আমরা তো দেখি না কোনো সময় খোঁজ খবর নিছেনি আপনারা আপনারা বাড়িতে চাল নেই না তখন সময় কাঁঠাল গাছে উঠছে কাঁঠাল পাড়তে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে গেছে পড়ে আহত হয়েছে না আপনারা বাড়ি কোন জায়গায় কইছেন গঙ্গাবাজার বাড়ি ছেলের বাবার নাম নাম কি আপনার কি হয় আপনার কি হয় যে আহত নাতিন এখন হাসপাতাল থেকে কি কইছে আপনারে হাসপাতাল থেকে কি কইছে আমারে এখন কেমন আছে আপনার নাতি ভালো ভালো ভালোই বলবো আমার এখনো ভর্তি আছে না মানে এই 5 বছরে বা 3 বছরে কখনো এলাকায় মন্ত্রী গেছেনি আপনারা খোঁজ খবর নিছেনি নিছে না কি করেন আপনি আমরা জুম করে